Welcome to English class with me, Ma'am Trisna. Before we start our lesson today, let's start by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. How are you today? I hope you are doing in a fine condition. Let's study English so that verses in order to. Conjunction of goals, kata sambung tujuan. So that, in order to. So that, in order to, dan to adalah conjunction atau kata sambung yang digunakan untuk menyatakan tujuan. Note, catatan. To and in order to always are followed by a phrase, frasa atau kelompok kata. Conjunction to dan in order to selalu diikuti oleh sebuah frase. Frase itu adalah kelompok kata. So that is followed by a clause. Sedangkan conjunction so that diikuti oleh sebuah clause. Apa itu klausa? Klausa adalah sekelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Masih belum jelas? Oke, kita lihat slide berikutnya ya. So that. So that adalah conjunction atau kata sambung tujuan yang digunakan untuk use to show purpose or to give an explanation. Jadi kata so that digunakan untuk menunjukkan purpose, tujuan, atau untuk memberikan sebuah penjelasan. So that example, I am looking for a second job so that I can save for money. Kita lihat example. Contoh penggunaan so that, kata sambung so that dalam kalimat. I am looking for second job. Saya mencari pekerjaan kedua. So that, dengan tujuan, I can save more money. Saya bisa menabung uang lebih banyak. Jadi ada orang udah punya pekerjaan. Lalu dia mencari pekerjaan lagi. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Dia ingin punya tabungan. Itu mungkin pekerjaan pertamanya tidak cukup gajinya ya. Maka dia melakukan I'm looking for second job. Mencari pekerjaan kedua. So that, jadi I can save more money. Jadi dia bisa menabung. Kita lihat lagi ya, kalau tadi belum jelas. So that itu artinya sehingga atau supaya bahasa Indonesianya. Setelah conjunction so that harus diikuti subjek. I, you, they, we, she, he, it. Waktu di kelas 7 sudah belajar ya tentang pronoun. Ini adalah subjek pronoun. Jadi kalau tadi so that diikuti sama clause, klausa itu adalah kalimat. Ya, seperti apa? Kayak kalimat sederhana, seperti apa kita lihat formulanya, rumusnya di bawahnya ya. So that plus subject plus verb one. Atau bisa juga dengan second formula, rumus kedua, so that plus subject plus can plus atau will plus verb one. Kata kerja bentuk pertama. Ulang ya. Tadi so that itu diikuti sama clause. Sama kalimat sederhana. Klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Perhatikan tuh di rumusnya. So that diikuti langsung sama subjek. Klausa, subjek plus predikat plus verb one. Ya. Jadi nanti kalau ketemu kata sambung conjunction, so that ya, pastikan langsung diikuti sama subjek. Example. Please turn off the light so that I can get to sleep. Perhatikan kalimat pertama.
Tolong matikan lampu so that supaya dengan tujuan I can get to sleep. Saya bisa tidur. Perhatikan nak. So that diikuti sama subjek. Subjek yang digunakan dalam kalimat ini adalah I. Ya, langsung diikuti sama pakai formula kedua ya yang pakai can. Jadi subjek pastikan diikuti sama subjek. Second sentence, kalimat kedua. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. You need to drink a lot of water. Kamu harus minum banyak air so that sehingga supaya you will not dehydrated. Kamu tidak dehidrasi. Perhatikan lagi. Conjunction so that langsung diikuti oleh subjek you. Ya, you will not. Oke. The third sentence, kalimat ketiga. Andy always studies hard so that he gets a scholarship. Andy selalu belajar dengan tekun so that supaya he gets a scholarship. Dia mendapatkan beasiswa. Perhatikan lagi nak. So that diikuti oleh subjek he. Ya, mengulang. So that diikuti klausa. Apa itu klausa? Subjek plus predikat. Pastikan setelah so that diikuti sama subjek. Oke. I hope you get understood. Saya harap kamu mengerti ya. Next. In order to. Kalau tadi so that, sekarang kita pakai in order to. Sama. In order to show purpose. Untuk menunjukkan tujuan. Karena tadi kita belajar conjunction untuk menyatakan tujuan. Or explain the reason. Atau menjelaskan sebuah alasan. Kita lihat slide berikutnya. In order to. Example. John is looking for second job in order to save more money. Lihat contoh kalimatnya, nak. John, contoh kalimat penggunaan in order to. Kalau sebelumnya kita pakai conjunction so that, sekarang in order to. John mencari pekerjaan kedua in order to supaya bisa mendapatkan banyak uang. Ya, mendapatkan uang lebih banyak. Jadi diikuti in order to. Ya, menggunakan in order to. Nah, ini grammarnya, tata kalimatnya, rumusnya. In order to punya grammar, punya rumus. In order to plus verb one. Udah paham belum? Bisa bedakan nggak yang penggunaan so that dengan in order to? In order to artinya supaya atau agar. Sama kan dengan tadi so that? Nah, bedanya adalah setelah conjunction in order to harus diikuti verb one atau be untuk nominal sentence, untuk kalimat nominal. Yang sudah belajar sama Mem sudah belajar tuh ya kelas 7, nominal sentence itu apa? Dibuka lagi catatannya kalau masih ada. In order to plus verb one atau be. Bedanya apa nak? Kalau tadi so that diikuti sama klausa, sama subjek, plus verb one atau menggunakan can atau will. Nah, kalau in order to langsung kata kerjanya. Jadi tidak ada subjek di situ. Ya, langsung verb one. Tidak ada kata kerjanya. Itu bedanya ya. Example, contohnya. We have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar dengan tekun in order to agar menjadi smart, agar menjadi pintar. Lihat, setelah in order to diikuti sama be. Ya. Second sentence, kalimat kedua. In order to be happy, we should live simply. In order to, lagi, kali ini posisinya di depan, tidak mengubah arti. Agar bisa bahagia, lihat nak, be. Ya, nah kalau tidak ada kata kerja, pakainya be. Langsung diikuti adjektif.
Yang kelas 7 belajar sama Mem, lihat lagi catatannya ya. Be itu diikuti happy. Adjektif itu apa? We should live simply. Kita seharusnya kita lebih baik hidup dengan sederhana. Kalimat ketiga. My mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Ibu saya exercise, berlatih, berolahraga 3 kali seminggu ya, in order to, agar keep fit, tetap fit. Lihat nah, setelah to langsung diikuti kata kerja. Jadi tidak ada subjek di situ ya. Perhatikan ya, baik-baik. Mem ulang, in order to diikuti sama kata kerja. Ya, diikuti sama frase. Oke. Contoh dialog. What for do we have to wash our bath regularly? So that there are no mosquitoes in our house. Kevin nanya ke Yuna. Untuk apa sih? Tujuannya apa sih kita mencuci bak mandi secara rutin? Yuna jawab, so that, agar, supaya, sehingga, punya tujuan, no mosquitoes, nggak ada nyamuk di rumah kita. Kai, kalimat kedua, what should we sweep and mop the floor for? Untuk apa sih kita nyapu dan mengepel lantai? Daniel jawab, in order to get rid of dirt. In order to, agar. Ya, get to langsung ya, diikuti verb one, get rid of dirt, untuk menghilangkan ya dirt, kotoran. Third sentence, kalimat ketiga, what for do we need to eat various kinds of healthy food? Untuk apa sih kita harus makan berbagai macam jenis makanan sehat? Tiffany jawab, to be healthy. Langsung ya nak, to menggunakan be, atau kalau tidak ada be pakai kata kerja. Do you get it? Saya harap kalian mengerti ya. Memang harap kalian mengerti. Kalau belum mengerti, ulang-ulang lagi baca. Oke? Kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung japri Mem saja melalui WA ya. Exercises, latihan. Oke. There are 10 numbers, ada 10 nomor tentang penggunaan so that sama in order to. Mem harap sudah kalian kerjakan di buku catatan bahasa Inggris kalian ya. Nanti ada file berbentuk Word ya, Word document. Itu adalah jawaban dari soal-soal ini. Nanti kalian cek jawaban kalian ya. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Kalau belum benar, diperbaiki jawabannya. Oke? Guys, we come to the end of our lesson. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I hope you understand what I have told you about. Yeah. See you with other material. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.